ये वीडियो यूट्यूब पे डालना। थोड़ा संभाल के चलो चलो चलो। हम কলকাতা से भाई, কলকাতা থেকে আসছো নাকি বাংলায় বলো। নমস্কার, কিছু তো বলো। কত বিজয়া দশমী প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল সবাইকে। সবাইকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার যত ভক্তবৃন্দ আছে মহাদেবের সবাইকে জানাই আমাদের প্রীতি শুভেচ্ছা ও নমস্কার। হর হর মহাদেব। जय भोले। अब कहाँ से हो? आप दिल्ली से? हम बांग्लादेश से। अब लत्ती वगैरह कुछ नहीं लिया? अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग है अंकल। जितने कठिन ही रास्ता क्यों ना हो, जितने कठिन ही रास्ता क्यों ना हो, कितना जाने से पहले हम कभी रुकेंगे नहीं। रास्ता तो बहुत कठिन है, रास्ता तो बहुत कठिन है, लेकिन दिक्कत थोड़ा होती है। उसी का तो फिर फायदा है ना। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद दर्शन करोगे तो इतना मन को शांति, ये तो जरूर। हाँ हाँ, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जब हम पहुँचेंगे ना, सारी कठिनाई सब दूर हो जाएगी। तो फिर से एक बार बोलिए जय केदार, जय केदार, जय जय बोले। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এইভাবে কথা বলতে বলতে উঠবো। আর কত কষ্ট, কত একবার নিচের থেকে উপরে আসছি, মাত্র 10 কিলো আসছি আর 12 কিলো বাকি, এটা কোনো ব্যাপার না। হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু। ওই যে উঠছে সবাই, আমরা উঠছি, 10 কিলো এসছি আর 13 কিলো বাকি, কোনো ব্যাপার না। আমাদের জয় একটু অসুবিধা মনে করছে, কিন্তু ওটা কোনো ব্যাপার না। देखो जरा अंकल को देखो, कुछ नहीं हुआ अभी। दिल्ली, आप कलकत्ता? हाँ अंकल, कोलकाता नहीं, बांग्लादेश से आया।